Okay, so kita pergi yang bahagian yang a little bit untuk chemical conversion. So yang apa tadi, biological kita dah cover, and untuk bahagian yang apa tu, fermentation tadi, and then kita go for the last one, we see chemical conversion. Okay, chemical conversion ni dia sama juga, we have tapi dia involve the chemical reaction saja, in term of convert the organic substrate into the product that can be utilized for the energy production. So this process we call as a transactification to convert the vegetable oils to biodiesel. Maksudnya contoh daripada kita punya minyak kelapa sawit ke, minyak jagung ke, ataupun minyak minyak jagung, minyak kacang. Okay, so everything kita kepada biodiesel. Okay, so biodiesel is a liquid biofuel obtained by chemical from the vegetable oils ataupun animal fats or alcohol to be used for the diesel engines ataupun blend with the diesel. Maksudnya sekarang dia biodiesel ni, biodiesel ni dia adalah liquid biofuel. So dia adalah liquid, of course lah liquid lah biofuel, tapi dia sama ada kita gunakan dia alone, maksudnya kita hasilkan tadi vegetable jadi bio oil, kita guna direct kepada kita punya as a diesel punya, ataupun kita kena blend dengan diesel yang daripada punca petroleum tadi. Maksudnya sama ada kita adalah maksudnya kita guna dia 100%, okay, biodiesel, ataupun kita gunakan biodiesel ni kita blend dengan diesel yang sedia ada sekarang lah. Alright, so ASTM International define that biodiesel as a mixture of the long chain monoalkylic ester from fatty acid obtained from the renewable resources to be used as diesel in diesel engine. Okay, so normally untuk biofuel ni, untuk macam kita ada bioethanol tadi kan, kita menghasilkan untuk ethanol untuk apa-apa, untuk proses, maksud contoh macam sekarang kita nak menghasilkan nowadays kita menggunakan sangat banyak apa kita panggil sanitizer kan. So sanitizer tu kita punya base dia mesti 75, at least 70 ataupun 80% of alcohol. So maksudnya dalam tu, maksudnya kalau contoh kita ada 100 ml kita punya sanitizer, 70 ml tu ataupun 75 ataupun 80 ml tu mestilah alkohol. Lepas tu 20% ataupun maybe 30% tu adalah water lah. Itu ataupun ada punya komponen. Tapi macam contohnya macam dia tu kita boleh gunakan sebagai bioethanol. Maksudnya kita ambil kita punya process of tu tadi daripada kita punya biomass tadi menghasilkan bioethanol. So bioethanol tu kita gunakan sebagai kita punya sanitizer. Itu one of the production yang kita macam application yang kita sangat dekat lah. Boleh kita bagi contoh. Tapi kalau contoh biodiesel, untuk biodiesel ni adalah biofuel yang digunakan untuk kenderaan menggunakan diesel. So masuk petroleum tu tak boleh guna diesel kan. So kita guna biodiesel. Okay, so it's considered as a bioenergy. So kita panggil blend with the diesel fuel indicate the BX, where X is the percentage of biodiesel in the blend. Macam saya cakap tadi, dia ada percentage yang kita panggil dia punya percentage of biodiesel tu adalah dia dalam bentuk blend dengan diesel yang sedia ada daripada petroleum, dan kita campur dengan biodiesel. Okay, so for instance kita kata B5 indicate lah 5% of biodiesel, and another one is 95 of the diesel fuel. Maksudnya kita ada indicate ada yang juga B100 so indicates of the pure biodiesel. So maksudnya dia punya code tu pun boleh nampak dia punya orang kata portion dari biodiesel dalam diesel yang diesel daripada petroleum. Okay, so yang ada yang untuk yang process of the biodiesel lagi, kita contoh macam kita daripada vegetables oils ataupun animal fats tadi ataupun waste tadi, kita akan menghasilkan crude biodiesel, dan kita akan refinekan dia menjadikan biodiesel. Ataupun kalau kita tak pergi ke biodiesel, kita boleh menghasilkan another product what we call as a glycerin. So glycerin ni one of the product that we can use in term of banyak formulation lah menggunakan glycerin in term of kosmetik ke, ada makanan ke. Alright, so dia glycerin is one of the macam chemical punya substance yang banyak digunakan dalam industri lah. So benda tu pun maksudnya
not only the biodiesel can be produced from the vegetables juga, ada yang juga kita boleh gunakan bioglycerin, ataupun maybe yang kita macam daripada process of the transferification ni, ada yang kita boleh macam consider like macam dia punya side product, so keluarkan crude glycerin and then kita refine the glycerin. Okay, so a raw material for the biodiesel adalah banyaknya daripada vegetable oils, animal fats and the short alcohol. Tapi ada juga kita boleh ada gunakan macam Europe dia orang banyak guna rapeseed, maksudnya dia pakaikan rapeseed. Kan banyak dengar rapeseed oil kan. So the rapeseed oil tu lah. Right, and then soybean daripada US, alright, and then ataupun Argentina ataupun belah-belah North America. So dia orang banyak guna soybean tu soya lah. Right, palm ataupun kelapa sawit lah. Ataupun bersifat-sifat kelapa, maksudnya palm tree lah, maksudnya bersifat macam pokok kelapa tu, right? And kita ada Asia untuk dengan ada Central American country, and sunflower kan dia adalah macam kita pernah dengar sunflower oil kan, sunflower seed oil semua tu. So dia hasilkan oleh sunflower seed tu lah menghasilkan oil. Sebab sunflower ni sangat senang untuk hidup, tapi dia ada dia punya orang kata cycle lah, dia akan naik banyak and then dia akan kering dan dia akan menghasilkan kita punya seed tu. Seed tu you all boleh jadikan macam tadi macam kuaci tu, dia punya seed lah. Alright, so other oils are also used including peanuts, macam saya cakap di kacang kan, minyak kacang, minyak linseed, safflower, vegetable oil, castor and animal fat. Ini maksudnya selain daripada yang adalah microalgae. Okay, so dia punya sekarang ni yang paling banyak digunakan adalah rapeseed dengan palm ataupun kelapa sawit, ataupun banyak kelapa sawit lah, alright, and then soybean. Okay, ini dia punya ni lah, dia punya rapeseed ni daripada pokok rapeseed ni dia akan menghasilkan seed tu akan mengeluarkan minyak. Okay, macam cotton seed dia pun menghasilkan dia punya minyak. Okay, flaxseed oil, jojoba oil, tang's oil, itu everything can be produced untuk menghasilkan what we call as kita punya biodiesel lah. Tak semestinya ni, maksudnya kita banyak, maksudnya kita contoh kalau macam kita dah tak ada kelapa sawit, kita ada sources lah, macam ni ada safflower oil, castor oil, and then jatropha oil, safflower seed oil, macam tu lah. Ni mana dia punya seed lah, dia macam saya nak cakap dia macam bentuk macam kuaci lah dia punya tu. Okay, so this one untuk dia punya production, biodiesel produced by the vegetable tadi. Okay, kita punya proses undergo trans-esterification reaction. So convert daripada ester, which is ester tu kita dapat daripada vegetable oil, and then into a mixture of the ester of the fatty acid that make up the oil. Okay, so biodiesel obtained from the purification of the mixture of the fatty oil yang kita dapat tadi lah. Alright, maksudnya daripada vegetable oil convert kepada ester of the fatty acid that makes up the oil, what we call it as a fatty acid methyl ester, FAME. So kita nak dapatkan biodiesel ni menghasilkan daripada purification of the FAME ni lah. Alright, so kita memerlukan catalyst, maksudnya depends lah, dia ada banyak catalyst untuk biodiesel production. So dia boleh berada dalam bentuk base ataupun alkali, maksud bersifat alkali atau acidic ataupun enzymatic. Enzymatic ni menggunakan enzim lah. Enzymatic ni dia ada terlibat sikit dengan biochemical. Okay, so dia punya stages dia kena ada treatment of the raw material. Macam treatment tu maksudnya kita ada cutting, mixing semua tu lah. And then dia akan ada alcohol mixing, dia akan campurkan dengan alcohol dengan kita punya raw materials, and then kita letakkan kita punya catalyst. For example, kalau untuk base kita gunakan sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide. Kalau acid kita pakai sulfuric acid lah ataupun hydroxychloric. And then bila kita dah dah dapatkan catalyst ni, kita akan buat chemical reaction. So chemical reaction tu ni lah reaction between kita punya oil tadi dengan kita punya alcohol tadi in the presence of the catalyst, dan akan melakukan process of kita punya separation of the
kita punya tadi apa namanya, kita punya fatty acid methyl ester atau AFME from the glycerol glycerin. So after that kita akan purify the reaction and then synthesis with the washing with water to remove the remain of the alcohol, catalyst and glycerin. So maksudnya kita remove daripada proses tu, kita nak separate FME from the kita dapat tadi kan, dan mixing ni tadi kita akan dapat produk glycerin. So glycerin tu daripada product of, maksudnya kita bila kita ni kita akan dapat FME dengan glycerin. So in order untuk dapat pure punya biodiesel, kita kena remove glycerin, barulah kita boleh dapat pure biodiesel kan. And then this is production of the refined of the edible palm oil. Maksudnya ni adalah proses untuk sebelum dia menjadi orang kata undergo the process of kita punya alcohol mixing tadi lah. Maksudnya dia dalam bawah treatment dulu, raw material, and then bila dah kita dapat oil tu, barulah kita proses kepada kita punya what we call as alcohol mixing and then catalyze lah. Okay, so maksudnya kalau kita tengok macam contoh yang ikut proses tadi, kita ada proses of, contoh dia ada oil, already on oil. So bila already in oil, baru dah boleh berlakunya proses of the transfication, which is kita punya contoh dalam safflower seed oil ni, kita gunakan methanol, and catalyst dia kita adalah potassium hydroxide. So dia adalah base lah, macam basic punya condition. Okay, so dia akan melakukan stir and heating the process, sterification, and then dia akan separatekan between the glycerol dengan kita punya FME tadi. So bila dari FME tu, barulah kita berjadi biodiesel. So daripada biodiesel tu tadi, dia macam tadi lah, macam kita ada bioethanol tadi, dia not really pure. So kita kena macam mixing dengan hot water dengan, and then kita put in the hot air oven untuk produce ataupun untuk get the pure biodiesel. Okay, so daripada sini tadi kita dapat tadi dalam ni kita dah remove glycerol, tapi dalam glycerol tu still ada lagi kita punya catalyst tadi, which is kita ada potassium hydroxide. So dalam daripada ni, so kita akan nak remove, kena put in the hot water wash lah, dan baru kita letak dalam oven. Okay, so yang transfication punya proses dia adalah daripada proses of the daripada triglyceride kita, and then mixing dengan alcohol tadi, and then menghasilkan FME dengan glycerin lah, macam yang tadi bahagian sini lah. So dia akan ada FME dengan glycerin, so ataupun glycerol. So glycerol ni kita akan remove ataupun glycerin lah. So this is chemical formation for the vegetable oil. So ada banyak komponen dalam ni. Different vegetable oil, different punya dia punya fatty acid lah. Alright, so dia punya komponen pun lain. Okay, so most frequently fatty acid in the vegetable is lauric, palmitic, esteric, linolic dengan linolenic. So benda ni dalam banyak, kalau kita tengok macam banyak dalam bahagian palmitic, lauric dengan esteric dengan lagi satu linolic dengan ni. Okay, yang lain ni kurang lah, tapi ada jugalah most of the fatty acid yang dalam vegetable oils ni ada. Macam kita boleh extractkan dari tadi adalah yang inilah. Okay, so this is the kita tengok berapa banyak macam oil dalam yang ini. Kita tengok macam coconut ada banyak dia punya saturated and then non-saturated fatty acid in the vegetable oil. Ini saturated, ini non-saturated. So kalau macam coconut, 90% adalah saturated, yang 10% is non-saturated lah. And then kalau macam kita tengok yang castor oil, dia adalah 2% adalah non-saturated, yang the rest is 98 saturated. Okay, so this is the mechanism untuk transfication tadi lah. Dia akan proseskan menjadikan ni. Tak payah, ini just for your info je lah. So daripada proses ni bertukar carbon and then bertukar menjadi final product, what we call it, to have yang tadilah kita process of the final of the transfication of the vegetable oil. Okay, ini dia punya mechanism of the base catalyzed transfication of the vegetable oils. So ini dia punya step-step lah dalam proses tu. Okay, so lagi satu cara kita gunakan, macam tadi kita guna catalyst. Okay, ada kita guna juga daripada algae. Maksudnya kita punya production dia daripada algae. So algae tu kita akan masukkan kita punya masukkan dalam kita punya proses, and then undergo dia punya extraction oil, and then kita akan go for the process using algae to produce what we call is a biodiesel. So
dia akan menggunakan this algae lah, kita punya macam catalyst lah. Alright, so this is the algae ni rupanya macam ni lah, yang macam alga gitu kan. Okay, among the fastest growing plants and it contain no sulfur, no toxic, high biodegradable, so very good in term of untuk green technology lah. Okay, dia punya dia punya apa kita panggil, dia punya consideration of the microalgae for the biofuel production. So dia lebih kepada untuk, maksudnya dia punya macam dia punya proses dia ada process of feedstock preparation and then conversion technology, and the last one kepada kita menghasilkan biodiesel. So maksudnya daripada biologi ni, daripada GMO, dia punya breeding ataupun biji benih dia, and then kita cultivation, kita nak hasilkan dia punya algae tu. Okay, so and then harvesting, kita ni lah, dia macam kita tuai lah hasil daripada algae tu. Kan ada banyak orang jual algae sekarang kan for the businesses. Okay, so this one is a lipid extraction daripada kita punya algae tu tadi. So yang ni dia akan menghasilkan and then menghasilkan biomass daripada algae tu. Dia tak boleh gunakan macam dia adalah catalyst juga, and then dia juga adalah the raw material. Tadi kan kita tengok yang bahagian yang ini tadi, yang ini akan dipakai algae. Yang ni, so dia punya ni dia akan hasilkan menggunakan microalgae, tapi dia kena grow algae dulu lah, macam tanam algae lah kiranya. So dia tak perlu like macam orang kata tak perlukan sangat catalyst yang bersifat chemical lah. Dia lebih kepada yang macam bio punya catalyst lah. Alright, so dia ada lipids, and then lepas tu baru dihasilkan biodiesel. Okay, this is the final punya FME punya application. Maksudnya kan kita punya produk itu adalah biodiesel daripada FME. So yang lain tu boleh gunakan untuk benda-benda lain lah, sucrose, lactic alcohol, tapi yang kita nak adalah biodiesel. So kita ni. Okay, last one is the thermochemical conversion. Thermochemical adalah melibatkan heat dan chemical punya reaction. So dia ada melibatkan combustion, pembakaran, gasification ataupun pyrolysis. Okay, yang paling banyak adalah gunanya pyrolysis lah. Pyrolysis ni macam combustion ni pembakaran lah, dibakarkan kita punya waste tadi ataupun bahan biomass tadi, and then ini menghasilkan kita panggil carbon dioxide and water. Kalau pyrolysis daripada thermal destruction, so dia akan mengeluarkan produk based on kita punya process of destruction of the kita punya biomass punya kita punya raw material kita lah, raw material yang kita nak gunakan untuk ni, kita kena undergo dia punya pyrolysis. Nanti kita cerita pyrolysis lah. Okay, gasification ni adalah untuk conversion of the organic material at the elevated temperature and the reducing condition to produce a primary permanent gases. Alright, and with the water and the other minor product lah. Okay, so this one is macam ini semua kita tengok ni, dia melibatkan what we call it as a oxidation. Okay, macam ini adalah complete oxidation. Combustion lah melibatkan oxygen kan. Alright, tapi kalau gasification dia adalah guna partially of the oxidation ataupun indirect heating. Alright, so dia kalau macam ni direct heating lah, kita directkan pakai api ataupun kita bakarkan dia dan menghasilkan complete oxidation. So this one menggunakan indirect heating tapi melibatkan juga partial oxidation. Okay, so ini commercial lah, kita ada presence of oxygen and then kita ada presence of ni terbakar dan kita dapatlah carbon dioxide. Okay, untuk biomass the gasification is the conversion tadi kan indirect heat kan. So kita akan sama ada kita nak drying dia ataupun pyrolysiskan dia ataupun combustion lah, tapi sebenarnya lebih kepada drying and pyrolysis. Okay, this is the part of what we call it tadi kita punya yang ni, maksudnya dalam kita punya ni dia boleh berlaku sekaligus semua. Okay, kalau macam yang untuk ni tadi kena ada oksigen, yang ini ada partial oxygen ataupun partial oxidation. Yang ini pyrolysis ni dia tidak melibatkan oksigen ataupun apa-apa pengudaraan lah. Right, dia akan menghasilkan dalam bentuk liquid. Okey, macam contoh macam ni ini. Okey, so untuk atas ni drying ni, so lebih kepada yang kita punya gasification atas ni.
Maksudnya kita punya biomass dengan gasification. Bila gasification dia akan dalam bentuk liquid tu dia akan tidak melibatkan udara. Yang ni kan partially je. Lepas tu bila dekat bawah ni bila dah hasilkan daripada pyrolysis zone ni, dia akan pergi kepada combustion zone. Combustion zone melibatkan oksigen. Dia akan ada airflow dekat sini, and then dia akan membakar dan menghasilkan what we call energy and kita punya side product lah. Okay, so pyrolysis is the thermal decomposition occurring in the absence of oxygen. Is all the first step of the combustion and the gasification process. So teknologi untuk producing charcoal and the chemical for 1000 years. Ini banyak untuk menghasilkan arang. Okay, arang charcoal lah, arang. Macam dia duduk tengah-tengah di antara kita punya drying zone dengan kita punya drying zone dengan kita punya combustion zone. Okay, so itu untuk ni lah. Nanti you all boleh tengok video yang saya letak kat dalam kita punya outer tu. Okay, so ini dalam bentuk outer ni boleh tengok lah. Alright, so hopefully so you all boleh faham lah. Kalau apa-apa boleh tanya saya. Thank you.